बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की सुधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँ। अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिं पृथ्वी दिशब रंगीमा आकार जानबो किछि होइब विस्तार। कौन घटना गुड़िक से घटव आप कहूना कि घटना मान घटव। हे ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष हाड़ीदास लिखिं पश्चिम आकाश हेले रंगाकार बुद्धि हजिब सबुरी सबुरी बुद्धि से हजिब कहीं कौन हम कि। अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले प्रथमे आकाश कोह सदृश्य दिशिबटी पक्षी सूत कहु पूर्ण खीचु दिनांत मध्यण ओइब बड़ उत्पात ओइब बड़ उत्पात हे सुजने ओइब बड़ उत्पात ओइब बड़ उत्पात हे सुजने ओइब बड़ उत्पात। प्रथमे आकाश कुहुक सदृश्य दिशिबटी पक्षी सुत गरुड़ को कहते भगवान कृष्ण द्वापर जुगर ये कथा जाको महापुरुष लिखिले प्रथमे आकाश कुहुक वर्ण देखा धुआलिया वर्ण देखा पश्चिम आकाश रंग आकार जो देखा आज देखुना आकाश को चाह दिंतु दूर दिख बलय आज लाल वर्ण प्राय अनेक समय लोक मैंने देखी आगुरी ये देखा लाल वर्ण स्वाभाविक नील आकाश आउ नाही नील जलधारा मध्य पानी नाही तहु पुण किछु दिनांत मध्य होइब बड़ उत्पात हम संसार। ज्ञानी गुणी मंडल से अच्युतानंद मालिकार से कथा कहले सेतबेले आपद पड़िब बहुत आबर भांगिबो आगु कहूछि आरते लोड़िबे धर्म अंत करिब जोरे जगुना अतिरिक्त मास पक्ष जे अमावास्या संक्रांति एकत्र पड़िब बहुबार कर लक्ष्य जे अमावास्या संक्रांति एकत्र पड़िब बहुबार कर लक्ष्य जे। अमेसिया संक्रांति गोटे दिन रे पड़िब सहजे पड़े नाही। अमेसिया संक्रांति गोटे दिन रे ज्ञानी गुणी मंडली ये गत वर्ष पड़ी 23 मसीहा बेलू पड़ ना कि अमेसिया संक्रांति गोटे दिन रे अतिरिक्त मास मध्य भोग होई मास हूँ 12टा कि 13 मास भोग हो जोड़ा श्रावण पर दोमासी भोग होनी सेतबेले बहुत विपद आपद संसारवासी उपरे पड़िब बोली महापुरुष अच्युतानंद लिखिले धूमकेतु लांजा पश्चिम दिगरे पड़िब सपत बेड़ारे अति हालोड़े ताराए पूर्वरे पड़िब लंजा भावरे पड़िब लंजा भावरे सुजने पड़िब लंजा भावरे पड़िब लंजा भावरे सुजने पड़िब लंजा भावरे। धूमकेतु लांजा पश्चिम दिगरे पड़िब शपथ बेलारे धूमकेतु पड़िब बोली इस समय रे जो दिन 13 मास भोग होइथिबो अमेसिया संक्रांति गोटे वर्ष जो वर्ष पड़ी ता परठारु महापुरुष कहले आकाश सब रक्तवर्ण हो लाल वर्ण हो आगत भविष्यांत मालिकारे महापुरुष बलराम दास लिखिले बुझिले आउ सेतेबेले महापुरुष धूमकेतु लांजा पड़िबो ई कथा को अच्युतानंद महापुरुष 13 जन्म शरण मध्य लिखिं धूमकेतु पड़िबार कथा कौन कहले 5 3 13 एकत्र होइले लंजा नक्षत्र पड़िब जानिबो से दिन कड़ी छाड़ी जीव
ଧର୍ମ ଉଦୟ ହୋଇବ ଧର୍ମ ଉଦୟ ହୋଇବ ହେ ସୁଜନେ ଧର୍ମ ଉଦୟ ହୋଇବ ଧର୍ମ ଉଦୟ ହୋଇବ ହେ ସୁଜନେ ଧର୍ମ ଉଦୟ ହୋଇବ। ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା 13 ଜନ୍ମ ଶରଣ କଲେ 5 3 13 ଏକତ୍ର ହୋଇଲେ ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ର ଗୋଟେ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପଡ଼ିଲେ ଜାଣିବୁ ସେଦିନ କଡ଼ି ଛାଡ଼ିଯିବ ଧର୍ମ ଉଦୟ ହୋଇବ କଡ଼ି ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆଜି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହଉନି କି ଆକାଶ ନକ୍ଷତ୍ର ପୃଥିବୀ ଆସି ଆକାଶ ନକ୍ଷତ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ଆକାଶ ନକ୍ଷତ୍ର ପୃଥିବୀ ଆସି ଆକାଶ ନକ୍ଷତ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଆସି 26 ଅଙ୍କରେ ପଡ଼ିବ ଖସି 26 ଅଙ୍କରେ ପଡ଼ିବ ଖସି। ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର ପୃଥିବୀ ଆସି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ 26 ଅଙ୍କରେ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ରାତ୍ର ଦିନ ହେବ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ରାତ୍ର ଦିନ ହେବ ମହତ ପୁଣି ଯେ କେହି ନଥିବ ମହତ ପୁଣି ଯେ କେହି ନଥିବ ଉଲୁକାପାତ ହେବ ହାଳ ହୋଡ଼ି ଉଲୁକାପାତ ହେବ ହାଡ଼ ହୋଡ଼ି ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ଛାଡ଼ିବେ ବୋବାଡ଼ି ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ଛାଡ଼ିବେ ବୋବାଡ଼ି। କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ। କହିଲେ ବାବୁରେ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ମାଳିକାରେ କଥା ଲେଖିଲେ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ରାତ୍ର ଦିନ ସେତେବେଳେ ହେବ ମହତ ପଣିଆ କାରଣ ଦେଖି ମହତିଆ ଲୋକ ନଥିବେ ଉଲୁକାପାତ ହେବ ହାଳ ଉଲୁକାପାତ ସଂସାରରେ ପ୍ରବଳ ହେବ ଆଗକୁ ଉଲୁକାପାତ ପ୍ରବଳ ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସଥି ଜ୍ଞାନୀ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଉଲ୍କାପାତ ହେବ ହାଳ ହୁଳି ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ଛାଡ଼ିବେ ଭଳି ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ହେବ ଉଲ୍କାପାତ ପ୍ରବଳ ହେବ। ଏଇ କଥାକୁ ଯେ କି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଆର୍ତ୍ତଦାସ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ରହିଛି ମାଳିକା ଆକାରରେ ରହିଛି ଆର୍ତ୍ତଦାସ ମାଳିକା। ସିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ପୃଥିବୀ ଉପରେ କୋଉଠି ପଡ଼ିବ ଆଗକୁ ନା ବାବୁରେ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ହୋଇବ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ରହିବ ଲବଣ ଜଳେ ବୁଡ଼ିବ ଲବଣ ଜଳେ ବୁଡ଼ିବ ଲହ ଲହ ଜୁହା କରିଣ କାଳିକା ଲହ ଜିହ୍ୱା କରିଣ କାଳିକା ବାଛିଣ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ିବ ମୋ ଭଜା ଲେଖବାଇ ମୋ ଭଜା ଲେଖବାଇ ହରି ଭଜୁଥା ରେ ହରି ଭଜୁଥା ହରି ଭଜୁଥା ରେ ହରି ଭଜୁଥା ହରି ଭଜୁଥା ନିରତେ ରହି ମୋ ଭଜା ଲେଖବାଇ ହରି ଭଜୁଥା ନିରତେ ରହି ମୋ ଭଜା ଲେଖବାଇ। କହିଲେ ବାବୁରେ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ହୋଇବ ଲବଣ ଜଳେ ବୁଡ଼ିବ ଲବଣ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଲବଣ ଦିହରେ ପଡ଼ିବ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିବ ଜଳ ଭାଗରେ ପଡ଼ିବ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ନୁହଁ ଲବଣ ଜଳେ ବୁଡ଼ିବ ଲହ ଲହ ଜୁହା କରିଣ କାଳିକା ବାଛିଣ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ିବ ମୋ ଭଜ ଲେଖବାଇ କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଜଳ ପୋଇବଟି ସ୍ଥଳ ମହାଦ୍ରୁମ ପ୍ରକାଶିବ ତୀର ଜଣ ମୋଳି ଅଚ୍ୟୁତର ବାକ୍ୟ ପାଷାଣର ଗାର ହେବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ। ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଜଳ ହୋଇବଟି ସ୍ଥଳ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ପଡ଼ିବ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଜଳ ଭାଗଟି ଉଠିବ ଉପରକୁ ଯେ ତାହା ସ୍ଥଳ ଭାଗ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର 2 ଜୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଲେ 2 ଜୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ସଦଗୁ